سلام دوستان، خوش آمدید به کانال من. امروزه ویدیو ما لباسکای новинка ما در شهر نوسیبیرسک خلاکسکی рынок یعنی سیبی قرار داریم. در شهر نوسیبیرسک بودگی الگه این ادرسی میدونم برای که این ادرسی خلاکسکی рынок برای همه معلوم است. ما نمین تریتوری خلاکسکی рынок پیش استانوفکا به خلاکسکی рынок سیبی مرحمت کنید. در اول خواهرمان محیبه بانو رو برای شما توصیه می‌کنم. در کمپانی فیبرلیک یعنی کارو فعالیت میکنه. البته برای ما و شما زنها معلوم است که دخترای ما چقدر یعنی از فیبرلیک پیش رفتن. البته من همشون چقدر سرتیفیکات چقدر آیلوکایی که میگیرن برای شما یعنی پیشکش کردگی. برای همه میتونید حالا هم بر وقت تا زنها که کار و فعالیت کردن میخوان در خانه نشستن مرحمت نمره محیبه بانو زنگ زنید. برای شما با طرز یعنی راه آسان پول کار کردن در کمپانی فیبرلیک را پوره میفهمونند. نمره رو اکرام به محیبه بانو نامشان مرحمت کنید. لباسکای новинка получать крем دخترها امیر расцветка ها ткань прадо دخترها دیگه که آب نمیده رو بینور نمیشد یعنی رنگش میپرد. نی دخترها نگاه کنید. همه یک طرف من ویدیو کرگی که برای شما معلوم شود ویدیو онда намуду сохту духташ материал прадо пешакош замок тканаш беҳан мулоимӣ шуруд се намуд расцветкаша размери 44 то 5 ҷоя духтаро остинаш резинка яъне духташ скромный духтаги хафта меистад тамба ми сохту намуду духташ гукунед материалаш чӣ хел мулоимак. до охири видео нигоҳ кунед. ҳама видео ба двойкаҳои ман либосакои нарядни ҳаст. ҳамаш ҳаст ҳами видео ба инаш бошад киртакое ки яъне поёнаш кушодак дохтиша нигоҳ кунед чӣ хел хушрӯ ткань прадо остинакош тугмат миёнаш тасма барашам хел кушодаги хушрӯяк бяд михе чӣ хел нежный цветаш инаш тигрови сафед духтаро ҳамин расцветка ки рӯи экран мебинед ҳамаш ҳаст наличӣ яъне барои фурӯш аст. аз 42 то 48 тасма доромо лекин большой мерка инҳо оба намедаро як размери большой мерка барои ки духтаре ки масалан 46 мо пошам гуфтан 44аш 42 даже 44аш тоғри омад барои ки онда мағоза почта гирифтам михе барош кушодад. ҳамин расцветка ки рӯи экран мебинед ҳама намиҳо наличӣ аст духтаро. ки ба кадом расцветкаш махоз скриншот кунед партоед. номерои мо ватсаби ман рӯи экран ба одаме ки дар шаҳри новосибирск қарор доред марҳамат биёед хлокский рынок сб то охири ба мин остановка ҳарду тарафам яъне плакат маълум марҳамат кунед омада дида почта харидорӣ кунед. ҳамин расцветкаҳо ҳамаш ҳаст наличӣ ба живой видеошам дидед тани модел-бам ҳардуш як чиз духтаро. иҷоба ҳаст куртаи размераш калон духтаро 50 то 56 куртае ки масалан обманка мегӯем анамиҳо 50 то 56 ҳаст. анаиҳош бошад 50 то 56 инҳоям ткань прадо ина остинакош резинка анамин обманка мегӯяд факта тугми калони хушрӯш аст. ду намуд расцветкаш беҳад хушрӯ ҳарду расцветкашам расцветки яъне необычный хушрӯ. ин ду намудаш бошад мобайнаш резинка духтаро резинкааш кушоди хушрӯ мешавад. духтаре ки ҳомила масалан духтаре ки куртаи бафтагӣ мепошанд марҳамат кунед размери 50 то 56 1600 рубли ткань прадо. доставки мо аз шаҳри новосибирск ба тамоми шаҳри россия равон кунем мешавад яъне тариқи почта мо отправка мекунем тамоми шаҳри россия ба куҷои шаҳри россия бошед мо яъне отправка мекунем тариқи почтаи россия. манатини моделвам хел кушодаки хушрӯ мисад резинкаш ягон миёна хел зер мекунад не духтаро пафта меистад. тани моделба яъне либоскои обманка
اینجا باز همه کورتاهایی رنگ و رنگ دخترا مرحمت размери دخترا پورا мондагини бисёрша алгай фурохтем برای که دخترا کورتی دراز پرسیدن برای همین یعنی ویدیو کریم یعنی تکنش белмандо паплини тоза дختаро белмандо турецкий 1800 рубли а 42 تا 50 میخواد بیژوی цветашай و коричневый میخواد цветашай ду намуд یعنی тикани белмандо размери 42 تا 50 دخترا خیلی упаковка кушода видео کریم کمتر همش میخواد тюкарги не برای همین کمتر باش یعنی خیلی بیجیستاد است اینجا به هست دخترها مانم خیلی تکنش لپشا بیاد نیجنی تکنی های اینم 42 تا 50 هست دخترها این размерش باشد размерهای معیتش من دیگه 42 44 46 ام خیلی размерها من دیگه دخترها 42 46 44 هست دخترها که با کدام رسیدگی معقول اسکرین شاپ کنید پرتای نمره ما واتساپ من روی اکران با نگی اینها بالشی میرکن например 42 46 برام میرد برای که اینها کشوده دیگه تانیما دیل با من زیلانش تو که با کدام رسیدگاش معقول اسکرین شاپ کنید پرتای دستافکی ما از شهر نوسیبیرسک با تمام شهر روسیه روان کرده میشن کورتای نریت نه دخترها خواهید تصمیشم کنید خواهید میگیرید цена мод من цветашай ткань микровилвет به حد тонкий мулоимаки нағз яш бошад гармошка اینهاش باشد ткань барби اینها تنبه نمیچسبد خوش رو بافته میستن اینها تا 50 هست размерش 44 تا 50 اینهاش باشد 44 تا 50 هم تگش منو پولنی محکم فسانش رو باید خوش رو بالاشو تیوکرخش رو کرده باشید با جای بود خوش نمیشد خیلی ها اومد بار ما پاکت کشوده ویدیو کریم اینها هم جای بود من دیلکای فسانی خوش رو نگاه کنید خیلی میخ که скромный دختره که скромный نغز منن خیلی چیزایی که اضافه ازش نباشه скромный آستینکاش خیلی فناریک مده یعنی حاضره کنابکاش همشه یعنی زدگی دختگی نیه کنابکاش یعنی نمیغلطد سیه نموده می رسوید کش است هم به نکیز باور کنید در جای بود خوش رو راستی بخواه مگزین با برامدیم با دختره که می پاشند باور کنید یک دیگریش خوش رو با یک دیگریش تماما با دیگه نمود هر یک آدم با هر خیل یعنی لباس ها زیب میدید مرحمت کنید اسکرین شاپ کنید پرتید مرحمت نگاه کنید تنی مدیل بچه همه رزمیر خوردش می تنی مدیلن 44 رزمیر کورتایکی میکرویلویت بی‌تصمیم کورتایی یعنی гармошка با اینجا به هست انا همین نمود کورتامو کورتای کостюм دار 2000 روبلی размерایی 42 44 46 мондагӣ میخوام материалаш лакоста ҳозира сезон یعنی летний قدی کостюمش مخترش نگاه کنید لکاسته یگان چی نمیشد پت نمیبرد بینور نمیشد آب نمیدارد کостюماشو نگاه کنید میخواه استردار کостюمش سخته که نقص میتونه دیگه لباسا که هم یعنی کостюمشو پوشید سیاشه می نمودو دختو ساختش تاگه کورتش پاف تاگه میستد خواهید بهش کостюمشو میپوشید خواهید میکشید اینجا بحثم خیلی نمود ابای هم دختره دو نمود رسیدگاه زلیونی سیاه تکناش مترلاش تگاش خیلی کریپی و مترال تیگراوی ابولاش خیلی یعنی نکیت کشای تگاش سرفان دختره
размери روی اکران به нархош روی اکران به юбка кофта ткань двухнитка турецкий. میخوای юбкаш кушода какие хушруа размери 44 تا 50 размерش هست. доставки ما طریق почта به تمامی شهری روان روان میشد. یعنی ابایه همو نمودش انا میخوای зеленый сио костюм курта тани модельба бо барои шумо фаҳмотар. инҷа ба спортивниҳо двухнитка турецкий ткан размери 42 то 50. мағои пешаш замокдор ҳамаш замокдор духтуро расветкашо нигоҳ кунед. бекапушон се намуд аз ону поён ҳамаш аз ону поён духтуро се намуд бекапушон се намуд капушонка дор. ҳама майдашане размери 42 тани манекенба. остинаш резинка киса дорад. тканаша бинед чӣ приятный нағз материалашане. анами расветка ҳаст наличи ба духтуро ки ба кадом расветкаш махол скриншот кунед отметка монед яъне партоид. албатта мо доставка мекунем ба тамоми шаҳри россия. доставки мо аз шаҳри новосибирск яъне равон кунем мешавад ба тамоми шаҳри россия. бисёр духтуро мепурсанд дар бораи доставка 350 рубл 1 килош. тани моделба духтурои қадаш баланд нигоҳ кунед бо аз ону поён истодааст. яъне ҳамин намудош ҳаст барои фурӯш духтуро. сатроям рангоранг видеокаргиём ҳаст бисёр. размери 46 то 52 духтуро. двухнитка турецкий қатъи яъне шимаш брюкаш. остинаш манжетак накеминам аҷоибот курти фасони хушрӯ. ду намуд расветкашай бежави коричневый. одамое ки дар шаҳри новосибирская метавонанд омада пеш дида почта харидорӣ кунанд. одамое ки дига шаҳрҳои дурбая мо тариқи почта доставка мекунем. аллакай ҳамамона метавонад. ман 2 сол изофа ман аллакай интернет магазин ки кор мекунам отправка ки амин киртоҳико ки аз ону поён анча поён аз мо қадиш яку 20 духтуро. ткан двухнитка 2000 нархи беҳтарин размерои калон. марҳамат кунед ки ба кадом расветкаш махол скриншот кунед партоид ҳатман мо доставка мекунем. тамоми шаҳри россия ба ман аллакай 2 сол доставка мекунам барои духтарое ки аллакай ман намешиносанд. марҳамат духтуро. инҷа баъст бо 50 то 56 2000 рубл 4 намуд расветка аз ону поён бекапушон скромный. бисёр духтуро бекапушон мехоҳанд размерои калонтаги яъне курткоба поштан ба аввали баҳор ба беҳад удобни куртачаҳо барои духтаре ки размерои 50 то 56 бошанд. двухнитка турецкий ткан 4 намудами расветка ки рӯи экран мебинед наличи ҳаст. кадом расветкаш мақбул духтуро скриншот кунед партоид ҳатман доставка мекунем ба ҳамон шаҳри шумо. анамин буд имрӯза яъне видеои мо духтуро. бо асатракое ки шумо ба кадом намуду рангаш мақбул метавонед қатъи яъне либосако харидорӣ кунед. бо инҷа ба 2 намуд дига расветка момонда ки манами расветка размерои калон 54 56. ромолакоям партоид қатъи яъне либосако шумо ба доставка мекунем. анамин буд имрӯза видеои мо. боқӣ саломат бошед то видеоҳои оянда дар паноҳи худо бошед дӯстон.